چلیں پھر شروع کریں. ہاں جی شروع کریں. آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. خداوند لشکروں کی خدا میں تیری تعریف تیری ستائش کرتا ہوں. خدا تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جو ہمارا زور ہے، تو جو ہمارا محکم قلعہ، ہمارا اونچا برج، ہمیں چھڑانے والا، بچانے والا، رہائی دینے والا، مخلصی دینے والا ہے، تو جو کروبیوں پہ سلطنت کرنے والا خدائے قدوس ہے. آسمانی باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے. خدا آسمانی باپ کہ تو نے فضل بخشا ہے کہ ہم سارے مل کے تیرے نام کو جلال دیں، تیرے نام کی ستائش کریں. پاک روح خداوند یسوع کے نام میں تو شروع سے لے کے آخر تک ہماری حفاظت کرنا. خداوند ہم جتنی دیر تیری حضوری میں جھکے رہیں، تیرا آسمان ہماری برکتوں کے لیے کھلا رہے. یسوع کے نام میں انٹرنیٹ کے سارے انتظام پہ تیرا ہاتھ چاہتا ہوں، جو کہ جانوں پہ تیرا ہاتھ بڑھے خداوند. اور جہاں جہاں یہ ویڈیو دیکھی جائے خداوند، لوگ برکت پائیں، آزاد ہوں، تیرے نام کو جلال ملے. روح القدس خدا یسوع کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں. شروع سے آخر تک تمہاری بڑی حفاظت کرنا، اسی یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین. 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 اب ہم کوئی بھی زبور یا گیت انٹی نصرت کے ساتھ مل کر گائیں گے. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, to our virgin came the word. From throne of endless glory, you to cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. To reveal the kingdom comings and to reconcile the lost, to redeem the whole creation, you did not despise the cross. For even in your suffering, Jesus, you saw the other's side. Knowing this was our salvation, Jesus, for our sake, you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Thank you, Father, thank you, Son, thank you, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Hallelujah, Father, hallelujah, Son, hallelujah, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, Holy Spirit. Amen. ہاللویا. خداوند کی ستائش ہو. اسی طرح خداوند کی پرستش میں آگے بڑھتے ہوئے ماریا کے ساتھ مل کر خداوند کی پرستش کریں گے. ہاللویا. خداوند کی تعریف ہو. خداوند کی پرستش میں زبور نمبر 91 گائیں گے. خدا دے پردے ٹھاں جو کوئی انسان رہتا ہے، خدا دے کھمب دی چھاں ہیٹھاں تے او آرام پوندا ہے. خدا دے پردے ہیٹھاں جو کوئی انسان رہندا ہے. پناہ میری خداوند ہے،
سب نو آکھاں پنا میری خداوند ہے میں ہو سب نو آکھاں کلا میرا خداوند ہے کلا میرا خداوند ہے میں آسرا اس تے رکھاں گا کلا میرا خداوند ہے میں آسرا رکھاں گا خدا دے پردے ہیٹھاں جو کوئی شکاری دیاں پایاں تو خدا تینو چھڑاوے گا شکاری دیاں پایاں تو خدا تینو چھڑاوے گا وبا تے مری باری تو وبا تے مری باری تو تدو تینو بچاوے گا وبا تے مری باری تو تدو تینو بچاوے گا خدا دے پردے ہیٹھاں جو کوئی نشان رہندا ہے تیرے ہتھیار ہو بڑھ گئے خداوند دی وفاداری تیرے ہتھیار ہو بڑھ گئے خداوند دی وفاداری ڈراوے گا نہ دل گانا دل دا تیر نہ تینو رات اندیاری ڈراوے گانا دل دا تیر نہ تینو رات اندیاری خدا دے پردے ہیٹھاں جو کوئی نشان رہندا ہے خدا دے کھمب دی چھاں ہیٹھاں تے او آرام پاوندا ہے ہاللویا خداوند کی تعریف ہو جو اس کے پروں میں رہتا ہے وہ خداوند اس کو ہمیشہ سنبھالتا ہے اس کو جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے ویسے ہی خدا ہمیں اپنے پروں کے نیچے محفوظ رکھتا ہے بچاتا ہے چھڑاتا ہے اپنا ہاتھ ہمارے سر پہ رکھتا ہے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اب ہم ایک کورس گائیں گے اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے اور ماریا سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کورس گائے ہاللویا آتا ہوں تیرے حضور دیکھتا تیرا جلال آتا ہوں تیرے حضور دیکھتا تیرا جلال سائے میں تیرے قدوس بس آتا ہے خیال سائے میں تیرے قدوس بس آتا ہے یہ خیال یسوع پاک ہے تو پاک ہے سجدوں پہ سجدے کروں یسوع پاک ہے تو پاک ہے سجدوں پہ سجدے کروں تیری حضوری میں جھکتا رہوں تیری حضوری میں جھکتا رہوں سجدوں پہ سجدے کروں سجدوں پہ سجدے کروں سجدوں پہ سجدے کروں
برا ہے بے عیب تو ببر یہودا کا تو برا ہے بے عیب تو ببر یہودا کا تو طوفان میں ساحل بھی تو میرا بھروسہ ہے تو طوفان میں ساحل بھی تو میرا بھروسہ تو یسوع پاک ہے تو پاک ہے سجدوں پہ سجدے یسوع پاک ہے تو پاک ہے سجدوں پہ سجدے کروں تیری حضوری میں جھکتا رہوں تیری حضوری میں جھکتا رہوں سجدوں پہ سجدے کروں سجدوں پہ سجدے کروں سجدوں پہ سجدے کروں سجدوں پہ سجدے کروں ہاللویا خداوند لشکروں کی خدا تیری تعریف تیری ستائش کرتے ہیں خداوند کیونکہ تو ہی سجدوں کے لائق خدا ہے ہم تیری حضوری میں جھکتے ہیں خداوند تجھی کو مبارک کہتے ہیں کہ تو ہی فاتح ہے خدا تیرے جیسا کوئی نہیں ہے روح القدس خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں ہم انٹی نسرین سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ خدا کی خادمہ کے لیے دعا کریں کہ خدا اپنے بندی کو لفظوں کی ترتیب دے ہاللویا خداوند تیری تعریف ہو تیری حمد و ستائش ہو کیونکہ ہم تجھے مبارک کہتے ہیں کیونکہ تو ہی حشمت اور قدرت اور بزرگی کے لائق ہے سجدہ خداوند تجھے واجب ہے ہم تیری حضوری میں آتے ہیں شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت ورشپ کے لیے خداوند اب خداوند وقت ہے کہ ہم خداوند تو جو حکمت ہمیں دیتا ہے خداوند ہم اس کے مطابق خداوند اپنی زندگیوں کو گزار سکیں خداوند اے لشکروں کے خداوند میں سسٹر نصرت کو خداوند تیرے پاک ہاتھوں میں دیتی ہوں آج وہ جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتی ہیں خداوند وہ میڈیکلی خداوند جس ٹاپک کو بھی خداوند وہ بیان کرنا چاہتی ہیں خداوند تو خداوند ان کے ساتھ ہونا خداوند تاکہ جو لوگ بھی سنے خداوند اس کلام کے وسیلہ سے اس خداوند اس میسج کے وسیلہ سے خداوند وہ اپنی اپنی زندگیوں میں خداوند تبدیلیاں لا سکیں خداوند اور تاکہ ہم خداوند یہ جو بدن ہے خداوند جو خداوند تیرا مقدس ہے خداوند ہم اس کی حفاظت کر سکیں ہم اس کی نگہبانی کر سکیں خداوند کیونکہ حکمت خداوند تیری طرف سے ہے خداوند اور میڈیکل حکمت بھی خداوند تیری طرف سے ہے اے لشکروں کے خداوند تو اپنے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے خداوند ہمیں اپنے اپنے بدنوں کی حفاظت کرنا سکھا اور ہمیں فضل بخش کہ ہم اسے صحت مند رکھ سکیں تاکہ تیری خدمت کر سکیں خداوند تیری خدمت کے لیے خداوند ہمارا بدن استعمال ہو سکے خداوند ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین ہاللویا خداوند کی تعریف ہو آج جو ہمارا ٹاپک ہے اسٹروک لقوہ اور میں خدا کی خادمہ انٹی نصرت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس کے بارے میں ہمیں سکھائیں Thank you, Prabhu. God bless you all. May his peace, love, mercy, and grace, Holy Spirit be with us all, and his presence be with us all the times. And I come before you. First, I come and talk in a throne of grace before my fathers in a throne of grace. Father, your servant is humbly before your throne of grace, praising your name, worshiping your name, glorifying your name, Lord. I'm asking, come and open my mind and mouth and give me wisdom and knowledge. The topic which is I am about to speak, you already told us our bodies are your temples and we should take care of our bodies, Lord. I'm asking, Father, that you give me a wisdom, give me a knowledge, and open other people's brains and their minds so they can take care of their bodies too, Lord. We're asking in your powerful name of Lord Jesus Christ, amen. So जैसे आप
ने अभी बताया कि मैं टॉपिक पे बोलूँगी स्ट्रोक लकवा, जिसको हम पंजाबी में लकवा कहते हैं, उर्दू में लकवा कहते हैं. So what is stroke or लकवा? Stroke is a leading cause of long-term disability. स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है, क्रॉनिक बीमारी है कि ये जो है ना, ये जो आपको मतलब टेम्पररी डिसेबिलिटी काज नहीं करती, ये जो है आपको परमानेंट डिसेबल भी कर देती है, या कि फिर आपको ऐसा होता है कि डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रोक यू हैव इट, एंड देन यू नो हाउ मच इट्स damage your body and damage you, so it's affect on the what type of stroke you have it. So stroke, what is the stroke? Stroke, which is I said, is a leading cause of long-term disability. It can make you disabled for a long period of time or for all your life. You can be a bedridden for until you die. So a stroke is it occurs, it happens when there's a blood vessel. We already explained, the blood vessels, which is the heart, our veins, and arteries which carries the nutritions and the oxygens to our body's cell. And so do the brain cells functions with the nutritions and the oxygens too. Our brains, that's why, brain is the major system and, major organ in the body which control our body, because brain is the one who control our function, our speaking, our seeing, our smelling and thinking and emotions. So brain does a major work in our body, because if we do reasoning, knowledge and thinking, whatever's my function in my hands is controlled by brain. So क्या होता है कि the stroke occurs when the blood vessel that carries the oxygen and nutrients to the brain is either blocked by a clot or either burst or ruptures. ऐसे हो सकता है कि भी जैसे हमारे ब्रेन के जो वेसल्स हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन लेके जा रहे होते हैं, छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाए या कोई क्लॉट पैदा हो जाए, तो यहाँ पे कुछ दूसरी अंडरलाइन काजेज हैं जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को जो थिन कर देती हैं, तो वो अगर ब्लड वेसल जो है ना वो रप्चर हो जाए या फट जाए, तो वो फिर हमारे ब्रेन में ब्लीडिंग खास करता है, या फिर वो ब्लड फ्लो जो है ना स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रोक हो जाता है. तो मैंने कहा कि भी स्ट्रोक जो है ना इट्स डिपेंड व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रेन. अब हमारा जो राइट साइड का ब्रेन है वो हमारी लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और जो हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो हमारी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है. तो इससे फिर हमें अंदाजा हो जाना चाहिए, फिर हमें डॉक्टर्स टेस्ट करते हैं, बताते हैं कि हमें किस किस्म का स्ट्रोक हुआ है. अब स्ट्रोक जो होता है एक मेजर स्ट्रोक होता है और एक स्मॉल स्ट्रोक होता है. जो टेम्पररी स्ट्रोक होता है विद इन अ मिनट इट कैन you have a little bit clot or something and it can resolve within a minute and then you'll be fine, just like a mini stroke, उसको TIA कहते हैं. मेजर स्ट्रोक में ये होता है कि आप डिसेबल हो जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए. तो ये है कि वो मैंने अभी बताया कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं कि जब ऑक्सीजन फ्लो नहीं जाती, या उसमें ये होता है कि भी कुछ ऐसी रीज़न होती हैं. तो वो रीज़न क्या है कि भी हमारे जो ब्लड जो है ना वो रप्चर कैसे होता है. तो सबसे बड़ी मेजर काज जो है ना हमारा हाई ब्लड प्रेशर जो है ना, जब हमारा हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम कंट्रोल नहीं करते, कंसिस्टेंटली जो वो हाई रहता है, तो उसका असर ये होता है कि वो जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना वो उनको थिन कर देता है, या उनको ब्लॉकेज इस तरह मतलब रेज रहता है कि प्रेशर जो ब्लड का इतना रेज रहता है अंदर कि वो ना वेसल जो है ना वो थिन होने शुरू हो जाते हैं. तो जब वो थिन हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं या थिन हो जाते हैं, तो वो ब्रेक हो जाते हैं. तो इसकी जो ब्लड ब्रेन रप्चर्स वेसल्स होता है उसकी काज जो है ना वो हाई ब्लड प्रेशर है. तो जो ब्रेन में ब्लॉकेज होती है या कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, उसका ये होता है कि भी उसमें कोई भी प्लैक जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड क्लॉट है, हमारे कोई मतलब जिसमें मतलब कोई ऐसी चीज है,
कोई fragmentation, जो fragments or any kind of particles which can block the vessel. अब पाइप में कोई भी पत्थर फंस जाए या जिस तरह भी किसी किस्म का कोई ये बिल्ट हो जाए या मोल्ड है या फंगस है, मैंने बार दफा बताया कि किसी भी वजह से अगर हमारे वेसल्स की इनर लाइन में कोई बिल्ट अप हो जाए, जैसे पाइप में फंगस बिल्ट अप हो जाती है इस तरह, तो वो ये होता है कि वो फ्रैगमेंट जो होते हैं ना, वो कभी प्रेशर के साथ टूट के तो आगे जाके ब्लॉकेज कर देते हैं। तो जब वो ब्लॉकेज कर देते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो जाता है कि सारा जो ना पानी जो फ्लो है ना वो रुक जाता है। इसी तरह मतलब ब्लड वेसल्स, ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स में कोई फ्रैगमेंट आ जाए, कोई प्लैक आ जाए या कुछ कोई क्लॉट आ जाए, तो वो जो है ना वो मतलब इसको स्ट्रोक काज कर देता है। तो स्ट्रोक जो है ना एक मतलब लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है, एक क्रॉनिक इशू है। मतलब इसके ये बॉडी में जब आप अंदाजा कर लें कि जब आपको हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया है, जब आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो आप ये अंदाजा लगा लो कि भी हाई ब्लड प्रेशर की मतलब ये है कि अब आप जो है ना रिस्क पे हो कि कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो इसलिए आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और ब्लड प्रेशर के कितने फैक्टर्स हैं कि हमें मतलब कोई मेडिसिन खाते हैं या एज फैक्टर या फैमिली हिस्ट्री है। तो स्ट्रोक जो है ना ये भी एक फैमिली हिस्ट्री होती है, जैसे फैमिलीज में हो जाता है। तो काजेज इसकी अभी मैं बयान करूंगी कि मेडिकल स्टडी शोज and according to the National Heart, Lungs and Blood Institute, they show the risk factor for you have more likely you have to have a stroke risk factor, which is including diet. Our diet is the major key. अब ये देखिए कि हम हमारी बॉडी को चलने फिरने जिंदा रहने के लिए हमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत है। तो न्यूट्रिशन हम जो खाते हैं, हम ये देखें कि हम क्या खा रहे हैं। तो अब अगर हम अनहेल्दी डाइट खाते हैं, जैसे कि बहुत फ्राई फूड्स खाते हैं या फैटनिंग फूड्स खाते हैं, कुछ इस तरह के फूड जो, और हाई साल्ट लेते हैं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर एलिवेट हो जाए, क्योंकि ब्लड प्रेशर का ही पहली काज है स्ट्रोक होने की। तो सैचुरेटेड फैट हो गई है, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल हाई है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, इनएक्टिविटीज है, अल्कोहल कंजम्पशन है। जब लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल मतलब शराब पीते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, और इसमें कुछ मेडिकेशन आ जाती हैं, ड्रग्स आ जाती हैं, जैसे मतलब हम ये आजकल ड्रग चली हैं नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जैसे आइबुप्रोफेन है। और ये जो ना है तो ब्लड थिनर है, लेकिन इतना थिन कर देते हैं कि भी हमारे वेसल्स जो है ना वो पतले हो जाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जैसे अलीव है, अलीव जो मोट्रन है, अलीव है, आइबुप्रोफेन है, एस्प्रिन है, डिस्प्रिन है, इस तरह की नप्रोक्सन, जो इस तरह की मेडिकेशन जो है एडवल, मोट्रन, वो जो है ना ये हमारी वेन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और हमारी वेन में जो ना वो बहुत ज़्यादा लेने से वो मतलब थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म काज करती हैं। थ्रोम्बोसिस वो कि हमारे ब्लड में वो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है ना वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो इनको बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और कुछ लोग मतलब हार्मोनल पिल लेते हैं, कंट्रासेप्टिव मेडिकेशंस, जैसे औरतें आजकल जिनको हाई पीरियड्स आते हैं, तो वो कुछ जिससे सिस्टोनिस्ट्रीन को हुआ, शुक्र है इसकी बचत हो गई थी, वरना जिस तरह इसका क्लॉट था, there could be something else could happen. तो खुदा ने इसको बचा लिया। फिर साइटोटॉक्सिक्स जो ड्रग्स हैं, जैसे कि औरतों को मतलब और ये मतलब हार्मोन्स टैबलेट्स देते हैं, तो कुछ हाई ब्लड प्रेशर और जैसे मैंने बताया कि फैमिली हिस्ट्री, तो ये इसके फैक्टर्स हैं, ये इसकी वजूहत हैं, ये काजेज हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या है कि इसकी वार्निंग क्या होती है हमारी, पहले हमें कोई वार्निंग नहीं होती। तो ये होता है कि ब्लड फ्लो टू ब्रेन, डैमेज टिश्यूज विद इन द ब्रेन, सिम्टम्स ऑफ द स्ट्रोक शो अप इन द बॉडी पार्ट्स कंट्रोल बाय द डैमेज एरिया ऑफ द ब्रेन। मैंने पहले आपको बताया कि हमें सिम्टम्स का तब पता चलता है जब हमें मतलब पता चल रहा है कि कौन से बॉडी के हिस्से पे क्या अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये स्ट्रोक जो है ना वो डिफरेंट तरीके पे अफेक्ट करता है। राइट साइड की बॉडी पे हो तो लेफ्ट साइड, तो मैंने अभी बताया इसी तरह। तो इसका ये होता है कि हमारे जो ना स्ट्रोक जो इसका ये है कि जब हमें पता चल जाए, मैं पढ़ रही हूँ क्या,
डैमेज एरिया, जब हम देखें कि कुछ हमारी बॉडी पे अफेक्ट हो रहा है या कुछ नमनेस हो रही है, तो वो मतलब आपका मतलब फ़ौरन आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, इससे पहले कि आपको मेजर अटैक हो जाए। आपको फ़ौरन अगर कोई सिम्पटम्स हो रहे हैं, जैसे कि सिम्पटम्स क्या हो रहे हैं कि पैरालिसिस हो जाती है, जैसे कि आपके बाजू जो है ना नमनेस हो रही है और आपके फेस पे वीकनेस हो रही है, या आप मतलब बाजू हैवी हैं, तो आप कुछ मतलब इस तरह की फीलिंग हो, जब आप स्पीक करते हैं तो फिर आपको मतलब आपसे वर्ड्स नहीं निकलते मुंह से, आप स्पीक नहीं कर सकते, कंफ्यूजन होती है, आप कंफ्यूज होते हैं, स्लोअर स्पीच हो जाती है कि आपकी स्पीच जो है ना वो स्लो हो जाती है, आपको विजन प्रॉब्लम हो जाते हैं, जैसे कि आपको प्रॉब्लम होती है, आपको डबल डबल हर चीज़ दोनों आंखों में डबल ग्लेरिनेस आती है, तो आपको मतलब वर्ड साफ नहीं नज़र आ रहे, तो विजन जो है ना आपको मतलब तारे नज़र आते हैं, आपकी ब्लैकन हो गई है विजन, तो डबल विजन हो जाती है, ट्रबल वॉकिंग होती है आपको, फिर आपका बैलेंस कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, आप मतलब एक साइड पे चलते हो और या फिर आप गिर जाते हो, या आपको डिजीनेस होती है, या सडन इतनी हेडेक होती है, इतनी हेडेक होती है कि वो आप मेडिसिन ले तो आपको मतलब रिजॉल्व नहीं होती। तो ये सारे सिम्टम्स जो थे यूसुफ भाई के भी थे, और मैं आपको उसकी टेस्ट मनी भी दूंगी उनकी। Stroke requires immediate medical attention. If you think you are someone having a stroke, you should call 911. Over there तो पाकिस्तान में तो पता नहीं क्या है कि आप कर सकते हैं पैरामेडिक को कॉल, अगर नहीं तो आप फौरन हॉस्पिटल में ले जाएं। इधर तो होता है कि फौरन जो है ना इस तरह की सिचुएशन हो तो 911 को कॉल कर दो। इससे क्या होता है कि अगर आप इसको डिले कर दो तो ब्रेन डैमेज हो सकता है, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी हो सकती है, डेथ हो सकती है। इसका जितनी जल्दी आप इसको फौरन डॉक्टर के पास ले जाओ, तो हम जो आगे जो होते हैं कि वो डाउन द रोड इन जो मतलब रिस्क होने होते हैं कि ब्रेन डैमेज होने से बच जाता है बंदा, और लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी से बच जाता है बंदा, या डेथ होने से बच जाता है। तो इसको ये ना स्लोली शुरू होता है। तो आपको जब इस तरह की वार्निंग्स हों तो आपको डॉक्टर के साथ करना चाहिए कंसल्ट। तो क्योंकि औरतों और मेंस में होता है, ये ज़्यादा औरतों में होता है, तो औरतों की सबसे ज़्यादा जो है ना कोमोर्बिडिटी जो है ना औरतों में हाई रेट होता है कि उनकी डेथ जो होती है ना स्ट्रोक से होती है मेन की निस्बत ना। तो मेंस और औरतों में कुछ सिम्टम्स इक्वल ऐसे ही होते हैं, लेकिन औरतों में जो है ना वो डिफरेंटली होते हैं कि उनको हेलुसिनेशन होती है। हेलुसिनेशन मीन ऐसे होता है कि उनको मतलब ऐसे लगता है कि मतलब falls, they see the pictures on the walls, they can hear the voices, and then they can smell something which is we don't smell, so false smells, false hearing, and visual hallucination, tactile hallucination. उसमें तय कि औरत कहती है कि मुझे तो दीवारों पे कीड़े चलते नजर आ रहे हैं, और मुझे तो ये हो रहा है, तो जिस इस तरह की इसको हेलुसिनेशन कहते हैं। इस तरह की सिचुएशन हो तो समझो कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द ब्रेन पार्ट, so you have to consult, you have to see your doctor soon. So इसकी डायग्नोसिस करने के बहुत सारे हैं कि डॉक्टर्स आपका ब्लड चेक करता है, कि ये देखता है, ये आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है, ब्लड लेवल चेक करता है कि उसका मतलब उसको कहते हैं कि इंटरनेशनल ब्लड थिनिंग, ब्लड की कंसंट्रेशंस देखने के लिए वो एक ब्लड उसको प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड PTINR उसको कहते हैं, PTPT प्रोथ्रोम्बिन टाइम में कि आपका ब्लड का क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या है, कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कि आपका ब्लड क्लॉट्स तो नहीं है। तो फिर आपका वो देखता है, बैलेंस देखता है, डॉक्टर चेक करता है, वीकनेस आपकी बाजुओं में, आर्म में, और कंफ्यूजन जैसे होती है मैंने आपको बताया। फिर इसके टेस्ट जो होते हैं मैंने भी बताया कि ब्लड टेस्ट, और फिर उसके बाद इसका वो देखते हैं कि प्लेटलेट, फिर वो MRI करते हैं, CT स्कैन करते हैं, देखते हैं कि किस जगह पे MRI जो CT स्कैन होता है वो क्लोजली आपकी एक छोटी छोटी चीज को मॉनिटर करता है,
تو وہ اس میں اس کو کیٹ اسکین کہتے ہیں، تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے کون سے جسم کے حصہ میں کہاں پہ برین میں جو ہے نا کلاٹ ہے اور کیا وجہ ہے، تو اس کو پھر وہ ان کو مطلب پتہ چلتا ہے. پھر EKG کرتے ہیں، ایکوکارڈیوگرام آپ کا ہارٹ چیک کرنے کے لیے کہ آپ ہارٹ ریٹ جو ہے نا، کیونکہ جب آپ کو اسٹروک ہوتا ہے، کیونکہ بلڈ پریشر کی وجہ سے اسٹروک ہوتا ہے، تو آپ ہارٹ کنڈیشن بھی دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا جو ریٹ اور ردم جو ہے نا ٹھیک چل رہا ہے. جیسے آپ بتا رہے تھے سارا کی جو ہے نا وہ پلس ریٹ جو ہے نا ہائی جو ہے نا وہ بہت ہائی جا رہی ہے، تو وہ اس طرح. پھر سیریبرل اینجیوگرام کرتے ہیں، اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ بھی برین کے کس حصے میں کہاں بلاکیج ہے، کیا ہے. پھر وہ آپ کی نیک کی وین کا بھی چیک کرتے ہیں کہ یہاں سے تو کلاٹ نہیں چلا، یہاں پہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے جس میں کلاٹ بن گیا ہے. تو مطلب پوری باڈی کا وہ سارا سکین کرتے ہیں. تو اس کو پروینٹ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں اپنی ڈائٹ کو واچ کرنا چاہیے. اگر لوگ جو ہے اسموکنگ زیادہ کرتے ہیں، ان کو اسموکنگ جو ہے نا ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے نا خیر نہ ذرا میں ایک فون وہ نا میرے دوسری جگہ سے کال آ رہی تھی. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھی آپ اسموکنگ سے سیز کر دو، ڈرنک کر رہے ہو، الکوہول کر رہے ہو اس کو. پھر اگر آپ اوور ویٹ ہیں تو آپ اپنے وزن پہ دھیان دو، ایکسرسائز کرو، اپنا وزن کم کرو، اپنی ڈائٹ واچ کرو، اور پھر اپنی مطلب ایکسرسائز کرو. ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے، کھانے کے بعد واک کرو. اسٹریس جو ہے نا اسٹریس لیول بھی کم کرو، اپنے اوپر زیادہ اسٹریس نہ لو. تو اس کی جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ اسٹروک جو ہے وہ اس میں مطلب سیکنڈری کازز جس سے اسٹروک ہوا ہے، جس سے ہونا ہے، اس کو آپ کنٹرول کرو. آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرو، اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کرو، اپنے کولیسٹرول کو کنٹرول کرو، اپنی ڈائٹ کو واچ کرو. تو پھر ڈاکٹرز میڈیسن دیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھی آج کل تو سرجریز بھی ہو جاتی ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی جگہ پہ بلڈ ویسل جو ہے نا وہ تو مطلب رپچر ہے، یا کوئی بلڈ جو ہے نا ویسل جو ہے نا وہ شرنک ہوا ہے، تو اس کو بلون بھیج کے اس کو انفلیٹ کر دیتے ہیں، یا پھر اس کو کٹ کے اس میں اسٹینٹ ڈالتے ہیں. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں. لیکن یہ ہے کہ بھی یہ ہوتی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس عمر میں ہوئی ہے. یہ مطلب اولڈ ایج میں شروع ہو جاتی ہے. یہ 45 کی عمر سے لے کے جو عورتیں ہوتی ہیں یا مرد ہوتے ہیں ان کو ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں ڈاؤن دا روڈ اپ ٹو آل دا وے ڈاؤن انٹل 100 years old. So the stroke مطلب اگر تو ٹریٹیبل ہے وہ کر سکتے ہیں. پھر اس میں بہت ساری تھراپیز بھی ہوتی ہیں. کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ بھی آپ کی اسپیچ پہ افیکٹ کرتا ہے، پھر آپ کی اسپیچ تھراپسٹ ہوتی ہے. پھر آپ کی کوگنیشن کہ آپ کی میموری پہ افیکٹ ہوتا ہے، کو آپ بھولتے ہیں، آپ کو کچھ چیزیں یاد نہیں رہتی. کبھی آپ بالکل مطلب ڈیڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا. تو مطلب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مطلب اسٹروک کس ٹائپ کا تھا، کہ آپ کی ٹریٹمنٹ جو ہے نا اس کے حساب سے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سائڈ کی باڈی آپ کی ساری آپ کو مطلب وہ پیرالائز ہو گئی ہے، یا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ڈگری تک پیرالائز ہوئی ہے. اگر تھوڑی ہے تو پھر اس میں ہوتا ہے کہ تھراپیز ہوتی ہے، وہ آپ کی تھراپیز کرواتی ہیں. تو یہ مطلب بندہ اگر چلتا پھرتا ہو تو ٹھیک ہے. اگر بندہ ویل چیئر باؤنڈ ہو جائے، بیڈ باؤنڈ ہو جائے، تو اس میں پھر آپ اندازہ لگا لو کہ لائف جو ہے نا وہ تو آپ کی مزری میں چلی گئی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سارے ادر جو ہے نا وہ ایشو بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں ساتھ کے. اس میں پھر آپ کے بلیڈر پہ بھی افیکٹ کرتا ہے، پھر آپ کے باول پہ بھی افیکٹ کرتا ہے. آپ کو یورین نہیں ٹھیک کرتا، پارٹی نہیں ٹھیک کرتی، پھر آپ کی اسکن پہ بھی ایشو ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ پھر ایک قسم کا نا آپ مطلب ایک بندہ جو ہے نا ٹوٹلی بیڈ باؤنڈ ہو گیا تو آپ اس کی کس طرح ٹیک کیئر کر سکتے ہو. تو اب اس کی جو یہ جو کرونک وہ تو تھی میڈیکل انٹرونشن. کرونک ڈسیبلٹی جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم اس کو اپنے مطلب ببلیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اپنے ببلیکلی انٹرونشن دیکھیں، آپ اپنی ڈیوائن انٹرونشن دیکھیں، تو آپ کے سامنے ایک سٹوری ہے، ہمارے سامنے ایک سٹوری ہے کہ کئی جو تھے وہ مطلب ڈسیبل تھے جن کو خداوند نے ٹھیک کیا، اور ایک تو پیرالائز تھا یسوع مسیح نے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ بھی ہم اس طرح کریں گے کہ ہمارے سامنے مطلب ہم جو کہ ایماندار لوگ ہیں مسیح یسوع میں، ہمیں
ये मुझे पता है कि भी कभी अब किसी को हो जाए या किसी लव्ड वन को हो जाए तो ये काफ़ी मतलब आपके ऊपर एक और किस्म का स्ट्रेस आ जाता है, तो आप उसको अपने लव्ड वन को सपोर्ट करो, क्योंकि अपनी उसकी साइकोलॉजिकली सपोर्ट से उनको जब देंगे, ये फिजिकली सपोर्ट तो आपने देनी है, तो जो साइकोलॉजिकली सपोर्ट होती है कि फैमिली को पूरा एक सबको इकट्ठा होकर एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए। वो जो लव वन सफरिंग कर रहा होता है उसको आप मेंटली और फिजिकली सपोर्ट करो और दुआ करो। दुआ में दुआ सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे आप जानते हैं कि भी हमारी 100% हीलिंग जो है वो तो खुदा उनकी तरफ से आती है। मेडिसिन तो टेम्परेरी सिम्टम्स जो है वो सबसाइड कर देती हैं। आपको थोड़ी सी मतलब उससे थोड़ा सा आप खड़े हो जाते हैं मेडिसिन के वसीले से, लेकिन जो 100% हीलिंग होती है वो हमारी मेडिटेशन से आती है, वो हमारी प्रेयर से आती है, वो हमारी खुदा यीशु मसीह से आती है। जैसा कि we always say put your hope and the faith in the Jesus Christ, because he has the power and authority to heal all our emotional and physical diseases, not just the physical and emotional distresses, also the long-term disabilities too. जिस तरह के Mark chapter 3, Mark chapter 2, 3 verse 3 to 12 मैं आपके सामने ये पढ़ना चाहूंगी कि एक जो पैरालाइज था कफरनहूम में, उसको उसको उसके ईमान के वसीला से मतलब खुदावन ने उसको ठीक किया। तो हमारे खुदावन में इतनी शक्ति है, यीशु में इतनी ताकत है कि वो पैरालाइज को भी खड़ा कर सकता है। तो बस ये कि हमें ईमान रखना चाहिए। तो उसमें ये कहते हैं कि some men came bringing to him a paralyzed man carried by 4 of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the man was lying on. When Jesus saw their faith, he said to paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." So कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी-कभी हमने कुछ चीज़ों को अपनी मिस्टेक्स को हमने एक्नॉलेज नहीं किया होता, तो हम मतलब इमोशनली जो है ना उसमें तो खुदावन ने उसको कहा कि your sins are forgiven, because in that time they were thinking this person is paralyzed because his parents committed any sins or something, or maybe there's sins in the life something. That's why Jesus said, you know, it's your sins are forgiven. So when Jesus forgives the sin, then you get the healing. Now some teachers of the law were sitting there thinking to themselves, why does this fellow talk that he has committed a blasphemy? Who can forgive sin but only God can forgive? But Jesus told them, you know, what is easy to say, that you immediately Jesus knew that because of in the spirit, you know, what they are thinking. So Jesus said, why are you thinking these things? Which is easier to say to this paralyzed man, your sins are forgiven, or you say, get up, take your mat and walk? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive the sins. So he said to the man, tell you, get up and take your mat and go home. He got up, took his mat and walked out in the full view of them all. This amazed everyone, and they praised God, saying, we have never seen anything like that. आज हम भी देखें कि ईमानदार देखें कि भी हमारा खुदावंद यीशु मसीह उसमें इतनी ताकत है कि वो हमारे ना कि वो हमारे सिन फॉरगिव कर सकता है, बल्कि वो हमारी हर बीमारी को और हमारी हर डिसेबिलिटी को क्योर करने के वो मतलब पावर रखता है. He has authority. जैसे मैं आप बताऊं कि इसी तरह आगे भी interventions, medical supernatural interventions. So वो जैसे कि हम कहते हैं कि आप follow the 5 steps, divine intervention, the 5 steps. Have faith into Jesus, the Son of God. Faith make us well. So when you have a faith, we will receive our healing. When we don't have a faith, we will not. Even though you pray a lot and you will have not faith, you know, you will not get any of the healing. And fill out, you know, read the scripture. If the person who had a stroke is able to read the scriptures because it's superfood. And then, you know, ask the Father to give you the Holy Spirit, and His grace is sufficient for us life.
I know stroke can debilitate our functioning as a normal person, but we never be hopeless and disappointed or worry or fearful on our on any health issues, because He is faithful to His divine promises. His promises are true and eternal, and our righteous Lord God keeps His promises. खुदावंद जो है ना उसकी वफादारी जो है ना, हमारे हथियार खुदावंद की वफादारी है, क्योंकि वो उसके वादे जो है ना हमारे साथ, उसने कहा है कि भी जो मेरे नाम एक्नॉलेज करे, जो मेरे पास आएगा, मैं उसको रेस्क्यू करूंगा, मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा, मैं उसको उसको बचाऊंगा और उसको मतलब हीलिंग दूंगा। जैसे ये साया कहता है 4:10 में, fear not that for I am with you. The Lord is saying that, like, I am with you, be not dismayed. To be not dismayed mean be not disappointed. For I am your God. I will strengthen you, I will help you, and I will uphold you with my righteous right hand. तो खुदावन का वादा कितना अच्छा है हमारे साथ कि हम मतलब वो कहता है कि भी तू परेशान ना हो, किसी चीज में डिसअपॉइंट ना हो, किसी तरह परेशान ना हो, कि मैंने तुझे अपने राइचस हैंड से होल्ड करके रखा हुआ है। तो खुदावन का राइचस हैंड जो है वो हमें यीशु मसीह की सूरत में है। तो जब खुदावन का राइचस हैंड हमारे लिए, तो हमें किसी चीज की परेशानी है, ठीक है, हमारी कुछ नेग्लिजेंसी की वजह से हमें प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन खुदावन उन चीज़ों से हमें निकालने की ताकत रखता है। तो जैसे कि उसने कहा है कि भी मैंने कहा कि आप सुपर फूड लो होली स्क्रिप्चर्स, सुपर फूड होली स्क्रिप्चर्स, होली बाइबल्स, व्हेन यू रीड दैट then you get peace, then you get healed. Your healing comes from the word of God, which is, you know, the Lord Jesus Christ, either the Lord Jesus Christ or either the Holy Spirit, Lord Jesus Christ, they all are the same. It's the same, it has a different title. So the holy word, the holy scriptures bring you, and then also meditate on Lord's promises. Like always remind Him when you come into the prayer. Always remind His promises to Him, which is sometimes I don't do it. But when I pray with the flow of the Holy Spirit. And Holy Spirit is like His blood, His pure precious blood, you know, cleanse all our sickness. And through His blood we have received the superpower, which is the Spirit of the God, the Holy Spirit. Holy Spirit and His grace, you know, which is to us, you know, the whole Bible tells us this lovely story to us now, how much He loves us. That's why He said, read the Holy Scriptures. He said, you know, in the Psalm 107 verse 20, He sent out His words and healed them and delivered them out from all their destruction. So mean like He sent His word, which is the Holy Scripture, so He delivered them out from all the sickness and diseases or destruction in their life. Conclusion is today, my brothers and sisters, if you love, like I said, loved one has a stroke, you know, you have to support them, and you have to involve with the church, and you have to have your elderly church come and pray for your loved one who's suffering, because, you know, this is how the process is for the healing as well, because that's why God set up the church and His people and His servants. So as James say chapter 5 verse 14, is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. So sometimes, you know, the healings come with lots of prayers, or your prayers a loved one, and then most of the time you have to involve with the church group, you know, and you have to have the church elders, which is the preachers or priest has to come or bless the oil or anointed oil. So these all are their interventions through the supernatural or divine intervention. We can give it to our loved one who's suffering from the stroke. So जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे ब्रदर यूसुफ भाई था, तो उनको इस तरह से वो गिर गए थे, तो उनको ब्लैक आइस पे टैक्सी चलाते थे इधर, तो गिर गए, तो उनके मतलब वो ना अपनी मेमोरी लूज कर गए, लेकिन घर चले गए, तो उन्होंने अपनी टेक केयर नहीं की। तो 2 महीने बाद जाके उनको ना इतनी शदीद हेडेक हुई, बहुत हेडेक हुई, और खुदावंद का शुक्र है कि जब कुछ होना होता है मुझे स्पिरिट में पता चल जाता है। तो मैंने उनको कॉल किया, तो वो मुझे कहते हैं कि भी मेरे ना बहुत सीवियर हेडेक हो रही है, और मैंने टाइलेनॉल लिए, ठीक नहीं हो रही, मेरी ऊपर वाले हिस्से में बड़ी हेडेक हो रही है, और मेरी आंखों के आगे ना ब्लैक डॉट्स आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये तो सीरियस मसला है, आपका ब्लड प्रेशर
हाई है, कहते हैं नहीं ब्लड प्रेशर तो चेक करने वाली मशीन तो हमारे घर नहीं है। तो मैंने कहा आप हॉस्पिटल फ़ौरन जाओ ताकि आपको पता चले, ये ना हो कि आपको स्ट्रोक हो रहा हो। तो मुझे उस वक़्त बिल्कुल नहीं पता था, मैंने पहले भी ये बताया कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो गिरे थे कहीं ब्लैक आइस पे, तो उनको कोई हेड कंकशन भी हुई थी। तो मुझे कहती है मेरी नीस कहती है कि वो गिरे थे, मेरी सिस्टर नसरीन और ये इनके हस्बैंड उधर ही थे जब उनको हुआ था। तो उनको मैंने कहा कि आप जो है ना आप ऐसा करें कि हॉस्पिटल जाओ, मुझे लगता है आपको स्ट्रोक के वार्निंग हो रहे हैं, इससे पहले कि डिले हो जाए आपको फ़ौरन जाना चाहिए। तो वो जैसे ही गए तो उन्होंने कहा कि ये 2 महीने पहले ब्लैक आइस पे गिरे थे, वहाँ इनको कंकशन हुई थी, उस वक़्त तो डॉक्टर ने चेक किए थे कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद ये भी हो सकता है कि जब कभी किसी किस्म की हेड इंजरी हो, तो हमें मतलब इसको सीरियस लेना चाहिए क्योंकि उस वक़्त हमें कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जो हेड इंजरी होती है उसमें कहीं भी चोट आना, तो वहाँ पे मतलब किसी भी कोई चीज़ हिस्सा इंजर हो जाए, तो उसमें क्लॉट जो है ना वो निकलता है और क्लॉट जो है ना वो स्लोली ट्रैवल करके टाइम लगता है उसको। वो स्लोली ट्रैवल करके तो वो गिरे 2 महीने पहले थे, तो 2 महीने बाद उनको ब्लड क्लॉट नज़र आया। तो ये जो होता है ना इसको जो जैसे बच्चे गिरते हैं या कोई भी गिरे या हेड पे इंजरी हो तो कोई भी किसी किस्म की फ़ौरन डॉक्टर के पास जाओ और अपना मतलब चेकअप करवाओ क्योंकि सर पे चोट लगना कोई मतलब उसको सीरियस लेना चाहिए। बेशक आपको उस वक़्त पता नहीं चल उस वक़्त कुछ नहीं महसूस हो रहा, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये ब्लड क्लॉट जो है ना ये तो स्लोली ट्रैवल करता हौली ट्रैवल करदा किसी दिन आके ते ब्लॉकेज कर देंदा फिर तैनूं स्ट्रोक होने दे चांसेस हुंदे ने। ते उनको वो फिर डॉक्टर के पास चले गए तो ईस्टर वाला दिन था, गुड फ्राइडे था। तो उन्होंने बताया कि भी यूसुफ भाई के भी हार्ट में जो है ना वो क्लॉट है, तो वो इनको मतलब वो इसलिए सीवियर हेडेक हो रही है। फिर उनको उनकी सर्जरी करनी अब मुझे इस चीज़ का भी था कि इनकी सर्जरी होएगी, वो भी बहुत रिस्की होती है कि हेड ब्रेन की सर्जरी करना। तो उन्होंने मतलब इतने अच्छे से फिर हमने दुआ की तो खुदावंद का शुक्र है कि भी वो ठीक है, उनकी थोड़ा-सा मेमोरी पे इफ़ेक्ट भी होता है, यहाँ तक कि उनकी विज़न्स भी चली गई थी। लेकिन खुदावंद ने सब कुछ रिस्टोर किया। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि आज वो इस काबिल हैं कि वो खुदावंद ने उनको इतना ये है कि भी वो दुआ करते हैं और फिर मतलब खुदावंद उनको इस्तेमाल कर रहा है अपने लिए। तो मैंने उनको कहा कि खुदावंद ने आपको मौका दिया है कि आप खुदावंद में और बढ़ो। तो इसी तरह मेरे साथ इस तरह हुआ था कि भी मैं मतलब मेरे 3-4 एक्सीडेंट हुए हैं, तो मुझे ये था कि मैं मतलब लेफ्ट साइड पे सोई हुई थी, तो मैं सोई हुई थी, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ अटैक करती है आप पे, तो मेरा जो लेफ्ट बाजू था, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी बॉडी में वीकनेस थी इतनी ज़्यादा कि डॉक्टर ने कहा कि तेरे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है एक्सीडेंट की वजह से। तो मैंने उसको भी दुआ में रखा, खुदा ने वो भी हील किया। तो मेरा जो एक साइड की पूरी लेफ्ट साइड थी वो टोटली पैरालाइज़ हो गई थी, ऐसे मैं सोई हुई थी। तो जब मैं उठी तो मैंने फिर खुदावंद को पुकारना शुरू किया, तो मैंने देखा तो मेरे बाजू में ना कोई जान थी ना कुछ था। तो मैंने उसी वक़्त खुदावंद को पुकारा और मैंने उसको फिर छिड़का तो खुदावंद के फ़ज़ल से मेरी मतलब बाजू की जो वीकनेस थी तो वो चली गई। और ये सारा जलाल मैं खुदावंद को देती हूँ कि खुदावंद पे मतलब ठीक है, मैं एज़ ए नर्स होते हुए मैं डॉक्टर से बहुत भागती हूँ। मुझे पता है मुझे 30 साल हो गए हैं अपनी मतलब करते हुए, दूसरों की टेक केयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मुझे अपनी बारी जाना पड़ता है तो मैं डॉक्टरों से दूर भागती हूँ कि मैं उस चीज़ को डिनाई करती हूँ कि नहीं, मुझे सुपरनैचुरल हीलिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। आप समझते होंगे कि ये नर्स होके इस तरह की बातें करती है, लेकिन ये है कि हकीकत यही है कि 100% हीलिंग जो है ना खुदावंद की तरफ से आती है। ठीक है, आप टेम्परेरी मेडिकल इंटरवेंशन भी लो, लेकिन उसके साथ वो भी तभी असर करती हैं जब हमारी आँखें खुदावंद यीशु मसीह पे लगी हों, ताकि पूरी हीलिंग वो ही हमें देता है। तो खुदावंद में आप सब खुदावंद आप सबको बरकत दे इस टॉपिक के वसीला से, और मेरा ईमान है कि आप लोगों को इससे बहुत सीखेंगे और अपनी टेक केयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। बहुत खूबसूरती से आंटी जी आपने ये सारा बताया कि हमें किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। तो अब हम मीटिंग में आगे बढ़ते हुए
اگر کوئی گواہی ہے کسی کے پاس تو وہ شیئر کر سکتا ہے. ویسے آنٹی نسرین آپ کے پاس اگر گواہی ہے تو وہ شیئر کریں. آپ اتنی دور سے آئے ہیں. آپ اپنا مائک کھولو. ہاں، شکر گزاری ہو خداوند کی کہ اور گواہی یہی ہے کہ ہمارا یہاں سے تقریباً 7-8 گھنٹے کی ہماری ڈرائیو تھی اور ہم دعا کر کے نکلے تھے. خداوند ہمارے ساتھ رہا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، آنے میں بھی جانے میں بھی. وہاں پر بھی خداوند ہمارے ساتھ رہا. اور جس دن ہم وہاں پہ گھوم رہے تھے اس دن مطلب بڑا اچھا دن بھی ہمیں ملا. دھوپ تھی، سردی اتنی زیادہ نہیں تھی، یعنی کہ خداوند ہمارے ساتھ رہا. ہم نے خوب انجوائے کیا. یہ بھی خداوند کی طرف سے ہی تھا کہ ہم جائیں اور اب تھوڑا سا وقت ہم سپینڈ کریں. تو میں شکر گزاری کرتی ہوں کیونکہ خوشیاں بھی خداوند کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں جب ہم اس کے ساتھ وفادار ہیں. تو فیملی ٹائم اور خوشیاں وہ سب کچھ ہمیں دیتا ہے، تو ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. جی بالکل آنٹی جی، خداوند کی شکر گزاری کو خداوند سلامتی کے ساتھ آپ کو دوبارہ سے ہمارے درمیان لے کے آیا اور آج ہم ایک فیملی کی صورت میں اس کی حضوری میں جھکے ہیں. خداوند کی شکر گزاری. اور اب ہم اپنی دعائیہ درخواستیں خدا کی حضوری میں رکھیں گے کہ ہم ان کے لیے دعا کر سکیں. آج خاص منسٹری کے لیے دعا کریں کیونکہ اب جب ہم اس کو رینیو کرانے جا رہے ہیں تو سارا خداوند کے ہاتھوں میں ہم سارا کام دیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ خداوند اس میں اور جتنے بھی پروجیکٹ خداوند نے ہمارے وسیلے سے کرانے ہیں خداوند جو ہے وہ ہمیں فضل بخشے اور خداوند اس کے لیے ہمیں وسائل اور ذرائع بھی مہیا کرے اور سارے پروجیکٹ پہ ہم کام کر سکیں. جی، اور میرے اور ماریہ کے لیے بھی کہ ہم خداوند میں اور ایسے ہی گروتھ کرتے جائیں اور مضبوط ہوتے جائیں اس کے ساتھ، اور خدا میں برکت دے. تو ان ساری باتوں کے لیے ہم آنٹی نصرت کے ساتھ مل کر دعا کریں گے. آنٹی نصرت آپ سن رہی ہیں ہمیں؟ میرا خیال ہے وہ نہیں ہے تو آپ دعا کریں. ماریا دعا کرتی ہیں. جی ہاللیلویا. خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے نام کے لیے. خدا ہم تیرا شکر، تیرا نام بڑا ہے، تو عظیم ہے، تو جلالی ہے. ہم سارا عزت اور جلال تیرے نام کو دیتے ہیں. خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے سارے وقت کے لیے تو نے سنبھالا، ساتھ رہا. اور خدا تیری بیٹی نے جو شیئرنگ کی ہے اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ساری باتوں کے لیے اور دعا کرتے ہیں ساری درخواستوں کے لیے جو تو نے خدا جن پر خدا تو نے نظر کی ہوئی. ہم ایمان سے ان سارے معجزات کو ریسیو کرتے ہیں. خدا ان سارے بیماروں کو ایک بار پھر سے تیرے حضور میں لے کے آتے ہیں. خدا جو پہلے سے ہم نے درخواستیں تیرے حضور میں رکھی ہیں ہم تیرے حضور میں لے کے آتے ہیں. اپنا ہاتھ بڑھا خداون اور معجزات کر خداون، شفائیں بخش خداون اور بحالی دے دے خداون. روحانی طور پر بھی ہمیں مضبوط کر تاکہ ہم تجھ میں بڑھتے جائیں. روحانی طور پر خداون اور زیادہ طاقت حاصل کریں، مضبوطی حاصل کریں خداون، تاکہ سارا عزت اور جلال تیرے نام کو دیں. خداون ہماری ساری خدمت خداون تیرے حضور میں خدا مقبول ٹھہرے. خدا ہمارا اپنا کوئی ایجنڈا نہ ہو بلکہ خدا ہم تیری مرضی سے تیرے روح القدس کی رہنمائی میں خدا سارے کام کر سکیں جو تو نے ہمارے سپرد کیے ہیں. خدا تو اپنا ہاتھ بڑھا ہماری منسٹری پر، تیرا ہاتھ بڑھے. ہولی سٹی منسٹری کے لیے، ہولی اسپرٹ منسٹری کے لیے بھی، ہم لیونگ ہولی اسپرٹ منسٹری کے لیے بھی ہم تیرے حضور سے ہم خدا تیری مدد کو مانگتے ہیں، تیرے ہاتھ کو مانگتے ہیں. یسوع کے نام میں اپنا ہاتھ بڑھا خدا اور تیرے لوگ خدا اسی طرح تیری خدمت کرتے رہیں اور بہت سی زندگیوں کو بچانے کا وسیلہ بن سکے. خدا وسائل مہیا کر اور زیادہ خدا ہم تاکہ صحیح طور پر خدا تیرا کام کر سکے، ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکے. خدا اور دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے خدا جو خدا ہاسپٹلس میں ہیں، بیمار ہیں لیکن
खुदावन तू हमारा शाफी है, तूने पूरी दुनिया के लिए खुदावन अपनी जान दी है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने लहू बहाया है ताकि हम शिफा पा सकें, उनके लिए तेरी शक्ति है खुदावन। और इस टाइम में खुदावन कोविड 19 के खुदावन इस टाइम में खुदावन हम तेरे हुजूर से मदद को मांगते हैं, तेरे हाथ को मांगते हैं। मुल्कों पर तेरा हाथ बढ़े खुदा, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए, और भी जितने ममालिक हैं खुदा इस दुनिया में, उन सब के लिए हम तेरे हुजूर में आते हैं खुदा। तेरा हाथ बढ़े और तेरा कुदरत वाला हाथ जिंदगियों पर खुदा आए, ताकि लोग शिफा पाए, निजात पाए खुदा, हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके खुदा, इन सारे हालात में मजबूती हासिल कर सके। और खुदा वसाइल मुहैया कर ताकि लोग खुदाउन सही तौर पर अपना गुजर बसर कर सकें खुदाउन। यीशु के नाम में तो अपना हाथ बढ़ा और दुआ करते हैं खुदाउन के खुदाउन हमेशा तेरे लोग तुझ में अपनी पनाह लेते रहे, मजबूत रहें, प्रोटेक्शन में रहें खुदाउन। तेरा हाथ तेरे लोगों पर बढ़ा रहे खुदाउन। और हम दुआ करते हैं खुदाउन इस्राइल के लिए खुदाउन तेरा हाथ बढ़े, यीशु के नाम में तेरा कुदरत वाला हाथ मांगते हैं खुदाउन। सारे हालात में तू मजबूती बख्शना खुदाउन, और तू अपना हाथ बढ़ा खुदाउन, क्योंकि तेरे वादे तेरे लोगों के साथ हैं, तेरे वादे खुदाउन हमेशा सच्चे हैं और तू खुदाउन वफादार है। हम तेरे हुजूर से दुआएं करते हैं खुदाउन, ताकि खुदाउन तेरे लोग मजबूत हो सकें खुदाउन, और उन सारे हालात में खुदाउन तुझे अपनी पनाह, अपनी प्रोटेक्शन मानते रहे खुदाउन। तो अपना हाथ बढ़ा, हम दुआ करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे टाइम के लिए खुदावन। तूने संभाले रखा, तूने हमें खुदावन मजबूती बख्शी है, तेरे रूहुल कुद्स ने हमें खुदावन हमें गाइड किया है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावन आंटी जी के लिए तेरे हुजूर में आती हूँ, आंटी नसरीन के लिए, आंटी नुसरत के लिए खुदावन, अपनी हमारी जितने भी ग्रुप में लोग हैं खुदावन उन सब के लिए भी हम तेरे हुजूर में आते हैं खुदावन। तेरा हाथ बढ़े, खानदानों पर तेरा हाथ बढ़े खुदावन, तेरी प्रोटेक्शन को मांगते हैं खुदावन। इस हालत में खुदावन तो अपने लोगों का खुदावन हादी बनना, रहनुमा बनना खुदावन, और तेरी शिफा तेरे लोगों की जिंदगियों में हमेशा कायम रहे खुदावन। महफूज रखना खुदावन, और हर किस्म के वायरस से खुदावन तेरे लोग बचे रहें, महफूज रह सकें, और खुदावन तेरी गवाही जिंदगियों में कायम हो सके खुदावन। खानदानों पर तेरा हाथ बढ़े, खिदमत पर तेरा हाथ बढ़े खुदावन, और ज्यादा खुदावन खुदाम मेथड्स बख्श, ताकि खुदाम हम सही तौर से तेरी खिदमत कर सकें और तेरे नाम को हमारी जिंदगियों से जलाल मिलता रहे खुदाम। और स्पेशली आंटी नुसरत के लिए हम दुआ करते हैं खुदाम, तूने अपनी बेटी को खिदमत बख्शी है खुदाम, तूने अपना बोझ उनकी जिंदगी में रखा है, खिदमत का बोझ रखा है, अपनी गवाही इनकी जिंदगी में रखी है। तो अपना हाथ बढ़ा खुदाम, जो इनके दिल में ख्वाहिश है, जो वो जॉब चाहती हैं, जो खुदाम काम वो चाहती हैं उनकी जिंदगी में खुदाम वो पूरा हो सके, ताकि तेरी खिदमत का काम भी होता रहे और तेरी बेटी खुदाम तुझ में हमेशा मसरूर रहे खुदाम, और लोगों को बचाने का वसीला बनती रहे खुदाम। अपना हाथ बढ़ा, इनके खानदान पर तेरा हाथ बढ़े, अंकल जी के लिए, बहनों के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदाम। अपना हाथ बढ़ा, इस खानदान को ले खुदाम, और ये खानदान हमेशा तेरे नाम को इज्जत जलाल देने का बायस बनता रहे खुदा। जी नसरीन के लिए, इनके हार्ट के लिए हम तेरे हुजूर में आते हैं। तो अपना हाथ बढ़ा खुदा, तेरी बेटी हमेशा तेरे साथ वफादार है, हमेशा अपना भरोसा खुदा तुझ पर रखती है खुदावन। तो अपना हाथ बढ़ा खुदा, इनके खानदान पर, बेटों पर, बहू पर तेरा हाथ बढ़े, इनके लिए भी तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावन, और अपनी बेटी को मुकम्मल तौर पर शिफा बख्श दे, ताकि खुदावन तेरी बेटी और ज्यादा खुदावन तेरी खिदमत कर सके जोर से, और अपनी खुदावन तुझसे जो तवानाई आती है खुदावन उससे तेरी बेटी तेरी खिदमत कर सके, और खुदावन सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को देती रहे खुदावन। तो तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, आपको फुटबॉल को तेरे हाथों में देती हूँ खुदावन। हमारी जिंदगी में भी हमेशा खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल, हमेशा अपनी नजरें तेरी तरफ लगाए रखें, और खुदावन वफादारी का रूह बख्श दे, ताकि हम वफादारी से तेरा काम करते रहें खुदावन। यीशु के नाम में
ईमानदारी, वफादारी, और खुदावन हमें बरकत बख्श ताकि हम और ज़्यादा तुझ में खुदावन बढ़ सकें, रूहानी तौर पर बढ़ सकें, और खुदावन तेरे नाम को हमारी ज़िंदगियों से जलाल मिलता रहे। तेरा शुक्र करते हैं सारी बातों के लिए, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो अपना हाथ बढ़ाना और हम ईमान से उन सारे मौजज़ात को रिसीव करते हैं। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप ऐ हमारे तू जो बाप, आसमान पर है, तेरा नाम तू पाक जो माना आसमान जाए, पाक ते- माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी बादशाह मर्जी आए, जैसे तेरी आसमान पर पूरी मर्जी होती है जैसे आसमान जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि में बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा से तेरे हैं। आमीन। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप कलमा की बरकात हम मोहब्बत, आंटी नसरीन अख्तर के साथ मिलकर अदा करेंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सबके साथ, दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, और अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। चलिए ठीक है, मुझे जल्दी है, तो ओके। आमीन। खुदा आपको